evening to all of you guys. Yeah, today we're going to discuss about in terms of sharing section. It's all about what do you understand about it could be political analysis, yeah, think tank, scholars, purposes, opinion leaders, student leader. Now, it could be also frontliner, include frontliners. You have to bear in mind, as a political analysis, we have our own. It could be research finding or else from our monitoring we try to access to those. It could be localities or regarding any issues, crisis, or else related to those any pandemics, right? So in that sense, the scholars, professors, think tank, opinion leader, it could be frontliners, expert in their fields. They will come out with their own conclusion, understanding. Different scholars, they have different opinion. Scholar talk scholarly, right? So you see, when those people as a viewer, listener, audience, yeah, sometimes they feel not really happy with the result, or else could be they are not really satisfied with the opinions. You see, as I said, different scholar they have different they will interpret differently, depends on their finding and also their understanding, also related to their school of thoughts, right? So in this sense, for instance, in this group, right, we have, but I think in our group, for instance, group apa ini, Celik Rakyat kan ya, actually we have good people, very professional, ya, jiwa besar. Even though ada satu dua orang mungkin dia tak faham tapi dia tidak memberi apa-apa kacau ganggu. So this is how we try to what they call develop their, it could be interpersonal skills, thinking skills, encourage them to think wisely, to think outside the box, try to learn, think outside the box, and also try to respect people. See, because like for you people as supporters, yeah, you have your own ideologies, political ideologies, and you'll have your own it could be a dream, yeah. So you want to make sure that your political candidate or those people that your political party, they have their own vision and mission. So you want to become a champion always, right? So that is your target, that is your aim, intention. But for us, we have different view. For me personally, my intention is to make sure that every political party, every politician in Malaysia, so they are really talented, capable, intellectual, charismatic leader, and they have they remain and sustain their integrity, yeah, and they know how to lead, they are fit to lead, and I try my best to convince them with my, it could be knowledge and also expertise, experience, doing my research, yeah. But you have to understand, in this sense, some scholars, professors, think tank, they also have their own argument and their, it could be mindset, isn't it? Not necessarily they will agree, they mean they're happy with my statement. Yeah, when I'm conducting my research, there is a people is not really happy, some of them, but not majority of them. Yeah, because it could be the topic that you choose, you want to explore more. For me, is very important to conduct a research and current latest issue, yeah, a hot issue which is really significant for those internal stakeholders, right? So I'm looking for that kind of issues, right? So, and I used to think outside the box, critical, you know. So, well, you cannot control anyone, yeah. So kita ni tuan-tuan dan puan, kita tak boleh menguasai orang lain, cuba mengugut, menjumutkan, hanya kerana kajian-kajian atau topik yang dibuat itu tidak menepati atau mengancam
parti politik atau pemimpin-pemimpin Barisan Nasional UMNO ataupun Pakatan Harapan, DAP, PKR, Amanah maupun Perikatan Nasional maupun Putra. Dan kita perlu faham dalam scholars, professors, think tank, doktor, engineer, lawyers, politician, ada orang-orang yang macam dia tahu bila kita buat satu research tu, dia sangat risau tengok hasil dapatan nanti besok tidak berpihak kepada dia. Bagaimana parti dia, bagaimana masa depan dia. Inilah orang-orang ni, dia ada kat mana pun, dia ada dalam sistem politik, dia ada dalam sistem akademik, dia ada sistem government, dia ada dalam sistem GLC company, dia ada dalam sistem agensi penguasa. Saya dipahamkan bahawa ni, bila saya turun padang di satu DUN, saya tak mahu sebutlah DUN mana, bila raya di Melaka ni, dan ada calon sendiri dan juga yang rapat masa dengan calon itulah, dia bersama calon membisikkan pada saya di mana ada anggota yang ditugaskan. Saya pun tak nak sebut agensi manalah, saya tak sebut agensi mana. Yang pertama, tuan-tuan kena faham, saya tak sebut agensi mana. Jadi bagi saya, agensi-agensi yang berkuasa termasuk SPRM, RELA ke, agensi berkuasa ke apa, tidak boleh mempengaruhi. Dia mesti berintegriti dan berkecuali. So dia kata bila cek suhu, ada pihak berkaitan menyarankan kepada pengundi awal supaya mengundi parti politik A, B, C. So ini kita tidak tahu, tapi ini datang daripada mulut pihak berkaitan lah. Tapi bagi saya tidak mahu pegang benda itu sebagai satu kenyataan yang betul. Tetapi andai kata, saya sebut andai kata ada, maka itu tidak berintegriti. Jadi bagi saya yakin dan percaya semua agensi penguasa, semua seperti SPR dan sebagainya, SPR mereka menjalankan tanggungjawab dengan baik sebab mereka tahu what is the do and don'ts. Saya yakin dan percaya. Tapi kalau ada benda-benda yang genuine betul, tuan-tuan boleh buat laporan lah. Sebab itulah saya kata jangan hearsay. Macam saya pun, saya turun padang, proksi, pelobi, bila saya tanya macam mana keadaan pilihan raya, sebab saya ni pengasis, saya kena buat research, saya kena turun padang, saya kena pantau, saya kena tengok analisis Facebook, tengok media macam-macam. Orang nak jadi expert bukan senang, tuan, kena tengok macam-macam. Tapi bila saya ni pula, cara saya cakap, cara saya fikir, saya berujar dalil, hujah dan dalil, berdebat dan sebagainya berbeza lah. Yang profesor ni cara dia lain, Koki Kim lain, Siva Murugan Pandian lain, Profesor Agus lain. Masing-masing ada mereka punya cara lah. Jadi saya tak boleh jadi Prof Agus, saya tak boleh jadi Profesor Siva Murugan Pandian ke apa kan, masing-masing berbeza. Tapi dalam sistem mana pun, bila saya buat research ke, saya tampil ke, saya bercakap ke, akan ada sajalah orang yang setuju, tak setuju, tak puas hati. Saya tak boleh buat apa. Sebab bagi saya, as long benda tu saya buat untuk kebaikan dan saya ikut saya punya expertise. Sebab Malaysia ni bukan negara totalitarian rejim komunis. Nak ugut, yang nak gunakan sebab saya tahu, saya dah sebut banyak kali kemunculan saya, keberadaan saya, keberanian saya, integriti saya. Ada pihak yang dia cuba jumutkan daripada dulu, memang dia dah buat pun sampai sekarang 18 hari bulan 11 masih ada lagi, tak habis-habis. Selagi dia orang ni, pihak inilah yang hati kecil dia nampak je saya muncul, dia nampak je saya menulis, dia nampak je saya bercakap, memang dia tak boleh terima lah, dia takut. So apa agenda dia, macam mana nak jumutkan saya, macam mana nak query saya, macam mana nak hilangkan saya daripada mana-mana tempat lah. Saya pun tak sebut tempat mana kan. Okay. Jadi itulah saya nak sebut, kita tak boleh persoalkan apa-apa kajian research yang nak dilakukan, sebab research ni bersifat hipotesis, prediction, opinion awal. Maka daripada hipotesis yang dilemparkan kepada mana-mana pihak, macam saya buat research tentang melihat apa status kedudukan pilihan raya, persepsi pengundi terhadap pilihan raya negeri Melaka dan juga pilihan raya umum. Jadi dia akan ada macam-macam yang saya kutip daripada pandangan-pandangan orang awam dan pengundi yang saya turun padang tu, termasuk stakeholder dalam media dan sebagainya. Mereka banyak tanya soalan dan kemudiannya masyarakat bawah, saya turun padang, macam-macam perception. So benda tu kita kutip, kita jadikan soalan. Faham? Daripada soalan itu kita akan tengok adakah apa yang dinyatakan itu sama dengan apa yang dipikirkan oleh kebanyakan rakyat dan pengundi. Itu cerita dia. Jadi bila hasil dapatan ni tak ada tidak ada boleh, tidak boleh lah, ataupun senang cakap tidak boleh ada pihak yang boleh bertikai, mempersoalkan kenapa you buat research macam ni.
Kenapa you buat tema macam ni? Kenapa you buat? You ingat negara ni apa? Totalitarian, regime, komunis, military. You ingat ini negara demokrasi berparlimen, raja berparlimen. Kita hormati Akta Polis 1997. Kita menghormati junjung tinggi kepimpinan Tuanku Sultan Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu dan Sultan Tuanku telah menyatakan bahawa menyantuni suara rakyat, pandangan rakyat, akar umbi, permohonan, kenyataan. So, jadi pemimpin, jadi ketua-ketua ni tolonglah supaya lebih bijak. Dan saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada kebanyakan ketua-ketua mana-mana federal, state, local government. Saya pun tak state di mana. Mereka ni sangat berjiwa besar dan tidak mudah diasut. Macam saya buat research ke apa, kadang-kadang tuan-tuan mesej, tuan-tuan beritahu ini jaga, dia ni tanya soalan ni, ini bahaya ni mengancam kita ni. Jadi terima kasihlah kepada ketua-ketua yang beriman, berfikiran jauh, tidak mudah diasut, diugut, bermaruah, berprinsip. Sebab bagi saya setakat ini apa yang saya buat, alhamdulillah, benda banyak membina. Sebab kita tak nak menjahanamkan sistem kepimpinan Malaysia ni dengan memberi mereka sokongan kepada rasuah salah guna kuasa, ketirisan, dan rakyat tak mau terima, menipu rakyat. Kita tidak mahulah pemimpin macam tu. Tidak kira dalam blok siapa sekalipun lah, BN ke, PH ke, Bersatu ke, Bebas ke, Perikatan Nasional. Itu tujuan. Untuk makluman tuan-tuan, ancaman, ugutan, macam-macam cara mereka dah gunakan dan tak berhenti-henti sampai sekarang. Saya hanya mampu senyum dan teruskan perjuangan saya, itu saja. Jadi kalau hadis lagi orang-orang macam ni, jahanamlah Malaysia ni. Memang jahanam. Sebab kita takkan ada pihak yang berani untuk membetulkan sistem atau untuk memastikan, sebab generasi muda yang ada ni kita mahu perkasakan, dan kita turunkan generasi-generasi kleptokrat, salah guna kuasa, ketirisan, rasuah melalui apa saja. Kalau kita ngomong kosong tidak boleh. So kita kena tengok research. Jadi untuk tu. Dan saya sentiasalah bersama pihak peguam-peguam, Majlis Peguam Negara. Saya pun sentiasa merujuk mereka. Saya pun bersama peguam-peguam. Banyak jugalah rakan-rakan yang saya mesyuarat selalu. Dan saya berhubung dengan Majlis Peguam Malaysia. Dan kita ada advisor, legal advisor lah. Dan agensi penguasa Bukit Aman. Semua ada. Sentiasalah berbincang, minta pandangan, tukar-tukar pandangan. So apa pun so far sukut, semuanya okey. Yang tak okey ni 2-3 kerat ni lah. Yang hati kecil, yang dia rasa ni politik dia punya, dia nak selamatkan parti ni, dia nak selamatkan tu, itu tolong simpan untuk dia, jangan kacau saya. Okey, buat kerja lah sendiri. Saya tak kacau orang pun. Saya buat nak membina bangsa dan negara. Bidat syukuran dan dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.